Assalamu alaikum frères et sœurs musulmans. Voilà, je vais essayer de faire cette astuce en français pour ceux qui ne comprennent pas la langue pulaar parce que beaucoup m'en ont demandé. Voilà. En ce qui concerne l'astuce du couteau et du feu, voilà, vous cherchez le couteau. Que ce soit neuf, que ce soit ancien, il n'y a aucun souci. Maintenant, que ce soit aussi le feu, soit du charbon, soit feu à gaz, il n'y a aucun souci. L'essentiel d'avoir un couteau et d'avoir du feu. Voilà. Vous cherchez un couteau, vous le mettez au feu. Quand le couteau est rouge, vous prenez le couteau, vous le mettez dans un gobelet d'eau. Que l'eau soit froide ou chaude, il n'y a aucun souci. L'essentiel est de mettre le couteau chaud, très rouge, dans l'eau. Voilà. Maintenant, vous attendez que l'eau se refroidit, le couteau est complètement refroidi. Vous enlevez le couteau dans l'eau. Maintenant, vous prenez cette eau que vous devriez vous laver. Vous buvez. Maintenant, si la personne a un gros cœur, c'est une personne qui s'énerve vite, vous pouvez lire ce verset. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maintenant, en ce qui concerne le reste, voilà, vous récitez ce verset aussi. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Voilà, tu cherches à réciter ceci sur l'eau. Maintenant, tu mets le gobelet au bout de ta bouche et puis tu lis les versets sans cracher dessus. Voilà. Maintenant, si tu n'arrives pas à maîtriser ce verset, tu peux lire n'importe quel verset du Coran, tu souffles dessus, voilà, et tu cherches à boire cette eau et puis te laver, mais pas dans la douche. Vous lavez avec dans la chambre. Il y a d'autres qui vont demander, est-ce qu'il faut faire rentrer, est-ce qu'il faut faire sortir? Là, quand vous dites de se laver, lavez-vous n'importe comment vous lavez. L'essentiel est que l'eau touche votre corps. Voilà. Maintenant, vous attendez jusqu'à ce que l'eau cesse de votre corps. Et maintenant, vous portez vos habits, puis vous allez vous coucher. Et bi'iznillahi ta'ala, vous allez voir le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne donne pas n'importe quoi. Ça, c'est un secret que beaucoup de marabouts sont enrichis avec. Ils se sont enrichis avec. Beaucoup de marabouts, je vous dis bien. Parce que c'est des secrets qu'on ne donne pas. Hein. Voilà, c'est des... Beaucoup demandent où sont notre centre. Notre centre, c'est à la cité Inco 5. Une fois arrivé à la cité Inco 5, au rond-point, il y a une station Star qui est là. Demandez à n'importe quel taxi-motard. Demandez n'importe quel taxi-motard de vous envoyer ce baripellal. Ils vous enverront tous. Ou au carrefour conteneur, ou à la cantine, ou au carrefour des rails. Quittant cité Inco 5 partant Koza. Demandez n'importe quel taxi-motard de vous envoyer ce baripellal. Ils vont vous envoyer. On travaille du lundi au samedi, de 9h à 16h. Voilà. Maintenant que moi je ne suis pas là-bas, mais c'est mon jeune frère qui est là-bas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. أنكنكو كما ساتندو مسامي داتا تنوليلا kofame soli chaya anka che belebele ni ka kira alayhi salatu wassalam anaka sokonomo anaka saba nyumaw ani mo mi mina tuguni nu sembla no la fogata watibla Allah subhanahu wa ta'ala ire watibla okofe ame bele jeni foli min adam na kisi foli min lababe kisi foli min ama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, ame bo kani message kungununin ke an badema nu ye surtout an badema silaman nu minnu bɛ taga hiji kɛ ma fɔ ma o b'o ka hiji kɔrɔsi o bɛ jija k'o ya hiji ka sécuriser ka ɲa parce que mule et bi n'an ka hiji tagalaw yɛrɛ filɛ i b'a ye k'a fɔ ko 80% a bɛ gbɛlɛya k'a fɔ ko o ya hiji k'a fɔ ko yɛrɛ yira tɛ sɔrɔla la parce que bi
i b'a ye hiji kɛnɛ kan mɔgɔ bɛ taa ni portable ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ o b'o yɛrɛ filmer o bɛ dɔn kɛ o bɛ kumakanw fɔ o b'o yɛrɛ adressé fɛn nation bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ mɔgɔw ma an bɛ waati min na bi hiji nafolo ka ca tɔrɔnkɛ ma hiji nafolo ka ca k'a fɔ k'i bɛ taa hiji kɛ k'a fɔ k'a bɛ kɛ yɛrɛ yira ye a y'a ma jan ka bɔ nin ma dɔw yɛrɛ fana o fana ma sɔrɔ yɔrɔ si k'a fɔ k'i bɛna taa fayida di n'a ma kɛ hiji kɛnɛ kan an b'a dɔn ko hiji baara ka ca fayida di ma hiji kɛnɛ kan an b'a fɔ mɔgɔw ma a y'a janto a yɛrɛ la a y'a ma jan ka bɔ turu ma hiji kɛyɔrɔ la hiji kɛyɔrɔ bɛ sɛbɛkɛyɔrɔ le hiji kɛyɔrɔ tɛ tɔrɔnkɛyɔrɔ ye a filɛ bi hiji yɛrɛ nafolo yɛrɛ mɔtila ka se niveau min na k'a fɔ k'i b'o nafolo ban ta ka taa tɔrɔn kɛ hiji la an b'a fɔ mɔgɔ ma a b'a yɛrɛ kɔrɔsi an ka kira alayhi salatu wasalam a bɛ kumana fɛ hadisa caman de kɔnɔna la Ala Taala dɔ fana b'a fɔ an ma k'a fɔ ma mɔgɔ min i y'a baara i ka kɛ yɛrɛ yira le kosɔn hali cɛmalu na Ala Taala b'a f'i ma ko t'i sara mina mɔgɔw bolo i ye yɛrɛ yira kɛ mɔgɔ minnu ɲɛ kɛ ko t'i sara mina o tigilamɔgɔw bolo bi an ma ya hiji tagala n'u filɛ bi a tilancɛ bɛɛ lajɛlen est-ce que u y'a hiji tɛ yɛrɛ yira le ye wa est-ce que u y'a hiji ala ko b'a la wa i b'a ye k'a fɔ ko hali filanga foyi an ma ɲu ka taa n'a ye Maka i bɛ mɔgɔw le ye a bɛ bɔ yan a taara hiji kɛ n'a bɛ na ni Maka bɔgɔ dɔ ye walima a bɛ na ni Arafa kabakuru dɔ ye walima a bɛ na ni fɛn dɔ ye ka bɔ Maka ko non ko nin bɛ fɛn de ye ko nin na ni nin ye nin hɔrɔnma ni ka baara ten i bɛ nin sɔrɔ an t'a fɔ mɔgɔ ma an tɛ sabari sa an t'a lɔn k'a fɔ ala ko ni tɔrɔnkɛ tɛ bɛn an ka kira an ka kira alayhi salatu wasalam a b'a fɔ a ma hadisa la ni hadisa nin i b'a sɔrɔ ala ka bɔ Bukari ani Muslim kɔnɔna la Tirmizi fana y'a lakali i b'a ye k'a fɔ hadisa nin Ala Taala b'a fɔ cogo di a b'a daminɛ shahidu su le kan kwanke malu na a bɛna shahidu su dɔw lalɔ i bɛ taa sɔrɔ a shahidu suya a ma kɛ ala ko la o tigilamɔgɔ a ye kɛlɛ kɛ k'a sa sira de kan mun de pour que mɔgɔw b'a fɔ k'ale bɛ cɛfarin ye Ala Taala bɛna mɛlɛkɛw yamaruya k'a fɔ ko bɛ nin tigilamɔgɔ minɛ k'a bila jahanama kɔnɔ o kuma kelen na o hadisa kelen na a b'a fɔ ma ko kuranna karanna wani dɔw bɛna na cɛmalu na Ala Taala bɛna o ɲininka i tun bɛ kuranna karanna jɔn de ɲɛ a bɛna fɔ ala tun bɛ kuranna karanna ile Ala Taala le ɲɛ Ala Taala bɛna fɔ ko la ko wiya k'i ka fɛn faniya de tigɛ i tun bɛ kuranna karanna mɔgɔw le ɲɛ pour que mɔgɔw b'a fɔ k'i kan ka di pour que mɔgɔw b'a fɔ ko karisa bɛ se kuranna karanna i tun b'a kɛla ni yɛrɛ yira le ye o tuma la i sara tɛ ne bolo t'i sara mina mɔgɔw bolo i tun bɛ yɛrɛ yira la mɔgɔ min la a ye ban ka mɛlɛkɛw ɲamara o b'o tigilamɔgɔ bɛna k'o bila jahanama kɔnɔ bi a ye silamɛw y'a baara filɛ hata a ye ji kɛnɛ yɛrɛ kan k'a fɔ ko i bɛ t'i lɔ ye k'a kɛ yɛrɛ yira ye k'i ka hiji baraji tiɲɛ parce que baara fɛn fɛn min kɛla n'a ma kɛ ni ala y'a siranya ye baraji t'a la n'i ye baara fɛn fɛn min kɛ yɛrɛ yira kosɔn Ala Taala mako t'a la o de kosɔn n'i ye filangafoya fitinin filɛ u b'a fɔ ma ariya filangafoya fitinin de bɛ yɛrɛ bonya ye yɛrɛ yira a takaburu yɛrɛlɔbaya yɛrɛ yira n'o yɛlɛ i ka baara kɔnɔ i b'a lɔn k'a fɔ ko yɔrɔ ma janya ka bɔ i b'a lɔn k'o baara tɔgɔ la Ala Taala t'a fɛ an bademacɛ o kɔfɛ a tɛ dan yen an b'a fɔ ninnu bɛ santi publicité kɛlaw le u bɛ ka santiw le publicité kɛla an bɛɛ lajɛlen b'a lɔn lɔnnikɛlaw ye min fɔ kuranna hayaw la k'a fɔ i bɛ se ka kuranna haya ta cogo di k'e yɛrɛ fulakɛ i bɛ kuranna haya ta cogo di ka bana wuli ka bɔ i yɛrɛ la lɔnnikɛlaw y'o fɔ mais muru dɔ tasuma la k'o ban ka n'o suji labele f'i k'i sigi ka kuranna hayaw karan kan an b'a fɔ an ma nin ye an ma ye kitabu foyi kɔnɔna la an ka kira alayhi salatu wasalam an ma nin yɛrɛ an na lɔnnikɛla sɛbɛnw fana an ma nin fana yɛrɛ an na an b'a fɔ mɔgɔ ma o b'o yɔrɔ ma janja hali fɔlɔ ni mɔgɔw tun blessé la o tun bɛ muru dɔ tasuma la ka yɔrɔ tɔgɔ la jeni ka baga faga fɛn dɔw de bɛ a tun bɛ kɛla silamɛya la a tun bɛ kɛla mais kira alayhi salatu wasalam a nana gbɛn ka bɔ a ma k'a fɔ ko mɔgɔ si kana a yɛrɛ jan ka taa ni tasuma ye o bɛ ala kelen pe lɔri le ala kelen pe de bɛ kɛ adamaden jan ka taa ni tasuma ye a ma ye an b'a fɔ mɔgɔw ma fana o b'o yɛrɛ kɔlɔsi parce que bi ala ko caman le bɛ yen mɔgɔw bɛna ye k'a fɔ ko ala ko le
mais shitana fana bɛ profiter ko caman b'ale kɔnɔna la an bademacɛ a ka video la a b'a fila ko non n'i ye nin kɛ mɔgɔ min dusu ka bon a y'olu ta fɔ ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim a y'o fɔ i bɛ muru le don tasuma la k'o fana kɛ mɔgɔ min fana bɛ fɛ ka ko gɛlɛnw fana ye i ka koɲɛw fana la n'i ka nin kɛ k'i lasu fɛ i bɛna fɛn dɔw ye an b'a fɔ mɔgɔw ma u b'o yɛrɛ kɔlɔsi n'u kɔnasɔn la n'u kɔnasɔn caman de bɛ yen wa mɔgɔ dɔw bɛna fɔ a ma ko kuranna haya de bɛ a bɛ fɛn fɛn min fɔla kuranna haya de bɛ an b'a fɔ mɔgɔw ma wa kalimatul haq wa yuradu bihi al-batil mais laɲini b'a la wuya de bɛ parce que mɔgɔw a b'a dɔn sitana de tɛna adamadenw to yen y'a si ma k'a fɔ k'i bɛ gbɛrɛ la Alahu tara la k'a fɔ sitana ma na profiter dɔnnikɛla joli joli le filila mɔgɔ joli joli ka kow damina ala ko sɛbɛ la a laban n'a kɛ sitana ko ye maintenant n'a fɔla i ma ko n'i ka nin kɛ k'i ko k'i bɛna juguw ye ou bien i bɛ nin a koɲɛw ye maintenant i de bɛna kɛ ni miiriya min ye sitana fana bɛna profiter ni koɲɛsɔn na ten de mɔgɔ joli joli bɛ yen o b'a fɔ a ma ko non ko fula dɔ bɛ yen a fɔra a ma ko ne ka ko n bɛna subaga ye ɲɛna n bɛna mɔgɔw ye ɲɛna mɔgɔ minnu bɛ n juguya la i bɛ taa ninnu dɔw ko sitana bɛ se k'i bamuso misaliya ta ka na a bɛ se k'i facɛ misaliya ta ka na a bɛ se k'i badema dɔw misaliya ta ka na i bɛna mun de ɲɛfɔ k'a fɔ ko olu de b'i juguya la olu de bɛ k'i ta tiɲɛ olu de t'i hɛrɛ fɛ ninnu kɔnasɔnw muru don tasuma la o muru bɔ tasuma la o muru su ji la o muru bɔ ji la o mun de kosɔn kuranna haya ni ka karan ji kan dɔrɔn k'i ko n'a ye a bi an tɛ da o dɔrɔn pe ma wa ko min ménager ne bɛ a yɛrɛ ma jan ka bɔ a ma an b'a fɔ mɔgɔw ma 80% ala ko tɛ dɛ ni ma fara ninnu kɔnasɔnw la i dama b'i yɛrɛ sɔrɔ sitanaya lu kɔnɔ an bɛ nin video fitinin kɛ ka profiter ka population sensibiliser n'a ye an b'a fɔ mɔgɔw ma hejikɛyɔrɔ tɛ tirinkɛyɔrɔ ye hejikɛyɔrɔ tɛ fayida di yɔrɔ ye hejikɛyɔrɔ tɛ filankafoya yɔrɔ ye faamuyali ko ɲuman Alahu tala y'o d'a ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh